Boss Dave, makuha ng sentro. Number 11, Fabi ang atake ang bird. No good. Sabi nga pariliban niya. Si Boss Dave pinasakay number 9. Number 9 ang atake. Wala. Pariliban ni Chowa. Number 11, Chowa. Pinasakay number 5, Gatus. Gatus umunggo na sa datan. Lumabas yung bola. Same ball. Let's go. Dito po kaya. Number 5, Gatus. Pinasakay number 11. Number 11, 46 shot sa 3 points para kay number 11, Chua. Number 11, Ato. Pinasakay number 9, Versus pabawi sa 3. Wala. Mariliban ni number 2. 2 points para kay number 2. Number 19, Nabwa. Pinasakay number 11. Number 11, nag-isip ng crossover. 15 shot sa 3. No good. Double yan, double. Double foul. Foul na nakuha. Foul si number 2. Ay, 27. Number 27. Number 11. Okay lang yan, may pamalit. Pinasakay number 14. Pisa. Nasusunod. Makukunin ito. Number 11. Atong lilipad. 2 points. Para kay Atong. Number 17, nagbaba ng bola. Number 17, pinasakay number 11, Chua. Chua, nag-isip ng crossover. 15 second shot lang. Pinasakay number 5, Gatus sa 3. May foul na nakuha. Foul si number 14. Offensive foul. Number 9, AJ Jesus. Set the play. Oops. Number 14, warning for continuous complaining, ha? Number 14, warning for technical. Dapat pinasakay number 9, KKS Good. Pinasakay ito. Pinasakay posting, atake. Wala, tapi naman iba niya. Lumabas yung bola. Big 7 ball. Number 6, San Agustin. Set the play. Pinasakay number 11, Chua. Pumukol sa 3. No good. Tapi kami bola ng sentro. Number 11, Pami Duan. Pinasakay sa Gerli. Pinasakay kay Pami. Pinasakay sa Gerli. 80 days good. Pinasakay sa ilalim kay number 2. Umikot. Tumira. No good. Sabi ka mariliban niya. Di number 2 pa rin. Number 2 pinasakay number 13. Goodbye. Number 13. Number 17, pinasakay Chua. Pinasakay number 5. Number 5, Chua. Number 5, pinasakay number 6. San Agustin Pay. San Agustin umatake. Pinasakay number 5. 3 seconds. Violation na tinawag ni Ref. Number 11, Pami setting the play. Pami, nag-isip ng crossover. 15 second shot lang. Pinasakay kay number 9. Pinasakay kay Pami. Pinasakay kay number 13 sa 3. No good. Pariliban naman. Number 13 na atake. Pinasakay ilalim ngunit. Coaching number 5. Foul si number 5. Gatul. Number 5, first personal foul. Second team foul. Ay, mga nasakit, pasok daw po kayo. Magdurang pa na. Number 11, Pami. Sa 3 points. Parang number 9. Huwag nyo daw po harangan yung game. Number 6, San Agustin. Setting the play, pinasakay number 5. Pinasakay number 6. Number 6, pinasakay Chua. Atake. May foul na nakuha. Foul si number 13. Shooting 2 para kay number 11, Chua. Unang tira
Pasok para kay number 11. Kasi kung hindi ka nagtawa, maamin ko na. Pangalawang tira. Bulldog. Tabigan maririba ni number 6. Pinasa sa labas. Bola mo pupunta sa sentro. Number 13. Pinasa kay Pami. Pami. Pinasa kay AJ Jesus. AJ. Nag-isip ng crossover. Pinalik kay number 11. Pami. 47 shot na. Pinalik kay number 9. Number 9 kumatake. Number 6, San Agustin. San Agustin, set the play. Number 6, pinasa kay number 17. Pumukol sa 3, no good. Lumabas yung bola. Number 11, Pamituan. Set the play. Pami, 47 shot na. Number 11, pinasa kay number 13. Umatake, pinasa kay number 8. Pagkaka, makuha yung number 13. Nasutan. Save ball. Subject. Number 17 out. Number 18. Number 8. Simon Gas. Pinasa kay Chua. Pinasa sa gitna kay number 14. Minsa, pinasa kay Daniel. Nasutan, makuha nila. Pinasa kay Pami. Malakas kala ng pasa. Di nakatingin. Siyempre player yan eh. Number 8 Gas. Pinasa kay number 6. Sa number 6, pinasa kay number 8. Pinasa kay Chua. Chua sa 3. No good. Marinig mo kay Pami. Pami nagkamadali. Number 11 na atalo mo ng bottom mira. Wala. Marinig mo kay Gas. Pinasa kay San Agustin. San Agustin nagmamadali. San Agustin na atake. Ganda mo na lang. May foul na nakuha. Ganda naman dun. Foul. Unang tira. Bulldog. Pangalawang tira. Pasok. Score natin. 11-5. Lamangan sentro. Number 11, Pami. Pinasa Gedli. Pinasa kay Boste. Nola. Makuha yung number 2. Number 2, pinasa kay Pami. Pinasa shot na pala sa ilalim ako ni Minsa. Minsa nagmamadali. Point guard si Minsa. Minsa atake. Subay. Number 9. Jesus umatake. Jesus na walang bola. Pinasa kay number 11, Pami. 46 shot lock sa 3 points para kay Pamituan. Number 11. Number 8, Gas. Gas? Nagkaroon ako pa sa pinasa kay number 6 sa Agustin. Pinasa ilan kay Chua. Wala. Tapi ang mariniwan niya. Lumabas yung bola. Save ball. 46 shot lock. Number 14. Nagkaroon ako sa pinasa ilalim. Wala. Mariniwan yung number 2. Number 2 pinasa kay Pami. Number 11. Pamituan ni Disparte. Umatake. Foul na nakuha. Foul si number 8. Number 8. Pami. Pinasa kay number 13. Binalik kay Atong. 10 second shot na. Atong. Pinasa kanina kay Poste. Para kay Poste. Number 8, Gas. Setting the play. Gas, pinasa Getty kay San Agustin. Pulang Jay. Wala. Marinig pa rin number 37. Poste, pinasa kay number 13. Nakunitin sa Mirza. 2 points para kay Mirza. Number 14. Number 9. Pinasa kay number 11. Atong, setting the play. Atong ang dinis parte.
At umatake, pinasok kay AJ Destud. AJ umatake. No good. Maririba yung number 5. Pinasok kay number 11, Chua. Chua nagpapadali. Nawala yung bola. Ulit. Traveling violation at tinawag ni ref. Sabre. Reds, kunin mo rin. Yeah, pasok. Number 6. Pinasok kay Pami number 11. Atong ang didiskarte. Atong nagkaroon pa sa pinasok ilalim kay Bote niya sundutan. Mawa ni number 5. Pinasok kay Gas. Gas number 8 ng mamadaling lili. Mawa ni Chua. Wala pa rin. Tapi na pa rin number 33. Pinasok kay number 11. Number 11 pinasok kay Bote lili. Wala. Malilipan ni San Agustin. San Agustin. Pinasok kay Mirza number 14. Mirza. Atake. Pinasok ilalim kay number 5. 2 points. Para kay number 5. Gagus. Score natin 16-11. Lamang pa rin ang sentro. Number 6. Pinasok kay number 9. 30 seconds shot na. Number 9 AJ pull up J. So good. Maririnig si number 14. Pinasok kay number 6 San Agustin. San Agustin. Nawalain po na makuha yung number 11. Number 11. Atok ng mamadali. Pinasok kay number 23. Pull up. Wala. Maririnig mo rin niya ulit. May foul. Ball si number Good call. 23. Pushing foul. Number 23. First personal foul. Warning for penalty. San Agustin, ox ka lang. Ox lang yan. Number 11, Chua. Pinasok kay number 14. Number 14, kinukulit ni Bosek. Number 14, umikot. Traveling violation. At tinawag ni Red. Number 6, Jesus. Jesus, sharing the play. Jesus pinasok kay Pami. Number 11, Pami pinasok kay Lisa 3 points para kay AJ Jesus. Number 9. Number 8, Gas. Sharing the play. Gas didiskarte sa 3. No good. Sabi nga tayo ni Pami. Number 11, Pami nagmamadali. Pami kinukulit ni number 6. Pami atake siya kay number 6. Number 6 kay number 23. Kulit ang ganda galaw. Traveling violation. Sabre. Number 8, Simon Gas. Pinasok kay Chua. Number 11, pinasok kay Ilalim na sundutan. Number 23, pinasok kay Atong. Atong nagmamadali. Atong number 11 na atake. May ball na nakuha. Ball si number first quarter. Unang tira niya ito. Pasok. Ayun. Pangalawa. Pasok ulit para kay Atong. Number 11, Chua. Chua, pinasagyan ni number 5 sa 3. No good. Marinig ba yung number 6 pull up? Wala pa rin. Makuha ni Pamintuan. Pamintuan ang mamadali. Number 11, Lili. Pinasagyan pa kay number 9. 2 points. Number 8, Simon Gas. Simon Gas ang didiskarte. Simon Gas, naghanap ako pa sa pinasakay number 6. Number 6 pull up. Pinali pa. 2 points. Number 6, Jesus. Set the play. Jesus, atake. Pinasakay number 23. Number 23, pull up. No good. Maririba ni number 5. Pinasakay nino. Nasundutan niya ito. Save ball. 28 seconds to play. 28 seconds to play para sa ating first quarter. Number 5 got goes. Pinasakay number 8 Gas.
Gas, pinasa kanino. Ngunit may foul. Foul si number 23. Okay lang. Second personal foul. Penalty. Penalty tayo rin. SK, maraming salamat po sa inyong pamerienda. Gusto ni Isto. Unang tira, pasok. Pati si Magmat, nakasisi si Magmat dito. Tira, pasok ulit para kay Mirza. 22 seconds, wala na tayong shot lang. Number 6, Jesus. Setting the play. Pinasa kay Pami. 10 seconds. Number 11, Pami diniskarte. 5 seconds. Pinasa sa 3 points. Ay, 2 points lang. 2 points lang para kay number 9. Lipat na po natin ang araw. Yun. Number 8, Gas. Gas, pinasa kanina kay number 11, pull up sa 3 points. Para number 11, Chua. Number 2, pinasa kay number 27, Posse. Pinili kay number 2. Number 2, Perposo. 30 seconds shot lang. Number 2, atake! Wala makukulit sa Simon Gas. Simon Gas lang makamadali. Pinasa kay number 6 na Agustin Dilipan. 2 points. Score natin, 25-20. Lima na lang ang kalambangan ng sentro. Number 11, Pamintuan. Pamintuan. 14 seconds shot lang. Pinasa kay Dungo. Pinasa kay Ponce. Pinasa kay number 13, Page. Number 13 na atake. Pinasa kay na sa labas. Ayun, di pala. Kay number... Ang volley ko pupunta sa base 7. Number 11, Chua. Pumukulit sa 3. May foul na nakuha. 14, number 2, Perposo. Time out! Centro. Score natin, 25-20. Unang tira ni Chua. Pasok. Pangalawang tira ni Chua. Bulok. Pangatlong tira. Pangatlong tira. Pulo pa rin. Marinig pa ni Posse. Pinasa kay number 2, Perposo. Perposo. Perposo setting the play. 40 seconds shot lang. Pinasa kay Tungaw. Pinasa kay number 13 na wala nga ang bola. Bola mabubukas sa P7. Number 8, Simon Gas. Pinasa kay 14. Number 14. Kinulit pinasa kay number 11, Chua. Chua pinasa ilan kay number 17. Number 17, pinasa kay Chua. Wala, marinig pa ni Tungaw. Pinasa kay Posse. Number 13, pinasa kay number 2, Perposo. Pinasa kay Ato. Atong diniskarte, pinasa ilan kay Tungaw. Tungaw, fake. Tungaw, wala. Nobit sa kanya pa rin. By number 28, Tungaw. Number 8, Simon Gas. Simon Gas setting the play. Pinasa kay number 6, San Agustin. San Agustin, third, pull up, Jay! Wala. Pabigat marinig pa ni number 2. Pinasa kay Pamintuan. Pamintuan bumunggo. Tumira. Kayod. Tiago. Number 8, Simon Gas. Pinasa kay number 11, Chua. Pinasa kay number 14. Number 14, kinukulit na dalawa. Pinasa kay na. Kay number
Pasok ulit. Subject. Score natin 29-23. Lamang pa rin ang sentro. Okay lang, pahinga na. Number 2, Berboso. Pinasakay, Bruno, number 28, pull up J. Para kay number 28, Duhaw. Number 8, Kat. Pinasakay number 11, Chua. Pinasakay number 6, San Agustin. Fake, San Agustin, umatake. Pinasakay nino sa labas. Time out! Fake 7. Score natin 31-23. 7 minutes and 6 seconds para sa ating Mas Alex. Belated happy birthday sa iyo. Number 2. Pinasakay number 11. Number 11, Pami. Set the play. Pami. Point same shot lang. Pami Bungo. Tumira. May katawag sa foul. Basket down. Foul si number 11. Chua. Body shot para kay number 11. Chua, first personal foul. First team foul. Body shot para kay Pami. Pasok para kay Pami Tuhan. Number 11. Number 8, Simon Gas. Setting the play. Pinasa kay number 5. Fake, number 5 pumatake. Wala, tapi na mariliman ni number 11, Pami. Pami nang mamadali. Atong number 11 pumunggo. Pinasa kay Chua ng kalaban. Number 11, Chua ng mamadali. Chua umatake. Pinasa kay number 14. Number 14. Basket down. Foul si number 2. Body shot. No good. Number 2, Berboso. Pinasa kay number 9. AJ De Jesus. Pinasa kay number 2, Berboso. Pinalik kay number 9. Number 9 ang itid ng Christopher. Well, second shot na. Number 9 umatake. Wala tapi ng mariliwan ni number 9 pa rin. Pinasa sa Bendy. Sa 3 points. Para kay number 2, Berboso. Number 8, Simon Gas. Pinasa kay Mirza. Mirza na wala yung bola mga kay number 15. Number 15, points. Wala makuha ni Pami. May bola na nakuha. Foul si number 8, pushing foul. Number 8. Unang tira. Pasok para kay Pami Tuhan. Pasok ulit para kay Pami. Score natin 39-25. Long pa rin ang sentro. Number 8, Simon Gas. Set the play. Pinasa kay number 11. Pinasa sa ilalim. Ngunit may foul. Foul ulit si number 2. Number 2. Pinasa kay Simon Gas sa 3. No good. Marilipan nila. Number 5. Ngunit bola ng sentro. Number 9, AJ De Jesus set the play. Pinasa kay Pami Tuan. Number 11, Pami. Body same shot lang. Pinasa kay AJ De Jesus. AJ De Jesus sa atake. Pull up J. No good. Tabi ka marinig ko nino. Bola na. Page 7. Number 11, Chua. Pinasa sa ilalim kay number 14, Mirza. 2 points. Number 14, Gregorio. Pinasa kay number 15, De Jesus. Pinasa kay number 14. Pinasa kay number 15. Pinasa sa ilalim kay number 23. No good. Marinig pa dito. Number 14, Gregorio. Gregorio pinasa kay number 15. Putata. Safe ball. 11 seconds shot lang.
Number 15, pinasakay number 14, Gregorio sa 3. No goal, Karim Ibani. Number 11, pinasakay Caslini, but to find. Time. Number 14, pinasakay number 9, nasundutan. Number 5, Gatos, lilipat, pinasa na malaki. Number 11, to find. Time out, ha? Time out. Pwede na. Time out! Centro Highway. Score natin, 39-31. Lang pa rin ang Centro. Sa oras. Number 6, Jesus, set the play. Pinasakay Palikuan, number 11, nung matake. Pinasakay pala sa ilalim. Boss Dave! Wala! Tapi naman rin ko pa rin ni Boss Dave. Kuhan! Saan ay Boss Dave? Grabe yun! Number 11, pinasakay number 8, Gas. Gas, pinalagay number 11, Chua. Okay? Chua, atake! Nabot! Tapi naman rin ko ni Boss Dave. Pinasakay number 9. Pinasakay number 6, pinalagay number 8, Jesus. Jesus, umikot, tumira. Kuhan! Grabe ganun! Malakot yung galawan na yun ah. Number 11, Chua. Chua, pinuli ka number 6. Nice defense. 40 seconds shot lang. Number 5, pinasakay Mirsa. Mirsa na sundutan. Ng Boss Dave, pinasakay number 9, pinasakay Ato. Ato, nagmamadali. Ato, bumangga, ulit. Offensive foul. Ang tawag kay Ato. Number 11. First personal foul. Number 8, Gas, setting the play. Gas, pinasakay number 5, pinasakay Mirsa. Number 14, pull up, Jay! No good. Lumabas yung bola. Save ball. 15 second shot clock. Number 14, Mirsa, pinasakay number 6 San Agustin. Pinasakay Gas. Gas sa 3. No good. Tabi ka na yung ipo ni Boss Dave. Boss Dave, pinasakay number 6. Jesus, pinasakay number 9. Number 9, tumunggo. Number 9, tumira. Wala. Tabi ka na yung ipo nito. Si number 6, Jesus, pinasakay nito. Si number 11, hindi ko makita sa 3. No good. Number 14, Mirsa. Mirsa diniskarte yung ikot na walang bola. Makuha ni number 9 ng Mirsa. Lilipat to high. Number 6, San Agustin. 2 minutes and 22 seconds. Number 14, Mirsa na walang bola. Ang bola na Mirsa sa sentro. Score natin, 45-31. Lamang pa rin ang sentro. Number 6, Jesus setting the play. Number 6, pinasakay Palikuan. Number 11 na atake. Putasa. Save ball. 40 seconds shot clock. Number 11, Bobby. Pinasakay number 6. Pinasakay number 10, AD sa 3. Wala, marinig ba nyo? Ni number 14, Gregorio na wala nga lang yung bola. Ang bola ay mapupunta sa page 7. 2 minutes exactly para sa ating second quarter. Number 8, Simon Gas. Simon Gas setting the play. Simon Gas sa atake, pinasailan kay number 5, 2 points. Para number 5, got 2. Score natin 45-33. Noong pa rin ang sentro. Number 9, AJ Jesus, setting the play. AJ, 40 seconds shot lang. Jesus pinasakay number 6. Number 6 sa atake, 2 points. Para number 6.
number 11, Chua. Pinasakay number 17, pull up Jay. No good. Maring iba yung number 14. Pinasakay Boste, pinasakay number 6. Number 6, pinasakay yung Jesus. Lilipad. Wala. Tabigan maring iba yung Pami. Pami na wala ko lang yung may foul na nakuha. Foul si number 11. Holding foul. Number 11, second personal foul. Third. Unang tira. Bulok. Pangalawang tira para kay Pami. Pasok na yan para kay Pami. 1 minute and 5 seconds para sa ating 7th quarter. Simon Gas, number 8, pinasakay number 17. Number 17, pinasakay kay number 8. Number 8, taatake, pinasakay number 6. Sa number speed pull up, Jay Tubay! Instant replay. Jay Tubay! Number 14, warning. And number 9, warning ka rin. Number 14 at number 9, labas po kayo parehas. 3 minutes. Kalma lang po, kalma. Baby, kalma. Seconds to play para sa ating 7th quarter. Number 6, Jesus. Jesus, Diskarte, pinasakay Pami. Number 11, Pami. 40 seconds shot na. Pinasakay Galos. Pinasakay Ponte. Number 8, Simon Gas. 30 seconds to play. Simon Gas, pinasakay number 17. Pinasakay Simon Gas. 40 seconds shot na. Number 8, nag-isip ng crossover. Pinasakay number 5 pa to sa 3. Nabot pa rin ito ni Chua Tubay. 12 seconds. Wala na tayong shot lang. Number 6, pinasakay Pami. Basta na lang ating maririnig. 5 seconds. Number 11, Pami atake. End of the first half. Sa score na 50-37. Lamang pa rin ang set. Back to the ball game para sa ating third quarter. Oh, si Mirza 8 minutes na pare. Si Mirza 8 minutes na. Sabay na AJ. 3 minutes. 3 minutes pare. Rules yun. Sandali na po rin. Number 40 po ba? Pwede na daw po pumasok. Diba 3 minutes? 3 minutes. 3 minutes. Oo. Para patas tayo. Para yung mamata tayo kay Baligo tayo. 8 minutes, pwede pumasok. Yeah, back to the ball game. Number 11, Pami Duan, setting the play. Pami, pinasakay number 10, pinasakay number 30, pinasakay number 2, pinasakay number 10, pinasakay number 11 sa press! Wow, pasok sa kabila. Number 8, Simon Gas. Simon Gas set the play. Simon Gas nag-isip ng crossover. 40 seconds dyan na. Pinasakay sa number 16. Pinasakay number 19. Pinalagay number 11 Chua.
8, Simon Gas. Pinasakay number 11, Chua. Chua diniscard. Chua nasusutan. Mahuli number 8, Gas. Gas sa atake. 2 points para kay Simon Gas. Number 6, Jesus set the play. Pinasakay Pamituan number 11. Wala. Maling ba nila? Bola mapupunta sa phase 7. Score natin 52-39. Lamang pa rin ang sentro. Number 11, Chua. Chua set the play. Chua pinasakay number 6. Nahulog ni Pamituan ng kamadali. Pamililipat. Tumingin pa. 2 points. Number 5, Gatul. Pinasakay number 8, Gas. Gas. Gas ang diniscard. Pinasakay Benny. Number 19, 2 points. Instant replay. Para kay Nahua. Number 19. Number 6, Jesus. Set the play. Pinasakay Pami. Pami pumunggo. Umikot. Pinasakay number 13. Pinasakay number 6. Sa 3. 3 points. Para kay number 6. Pwede na pumasok yung dalawa. Number 8, Gas. Gas. Atake. May foul na nakuha. Foul. Si number 6. Number 13 pala. Number 13. Number 13, second personal foul. First team foul. 15-second shot lock. Number 8, Simon Gas. Pinasakay Chua. Chua sa 3. 3 points. Para kay number 11, Chua. Number 6, Jesus. Jesus. Number 6 setting the play. 40-second shot now. Pinasakay number 13. Number 13 pinaligay number 6 Pulong J. Wala marinig ba ni number 8. Simon Gas pinasakay number 11. Number 11 lilipat. 2 points. Score natin 57-46. Labangan sentro. Number 6. 40-second shot now. Number 6, nag-isip. Pinasakay number 2, number 2 bumubot. Fake. Number 2, Instant replay. number 2 bumubot. Fake. Grabe yun. Sa speed, nawala yung bola. Papupunta sa sentro. Sa break. Number 6, Jesus. Jesus, pinasakay number 9. Pinasakay number 13. Number 13, 12-second shot na. Pulang J, no good. Malikay number 6, Pulang J, 2 points. Para kay number 6. Warning. Sige na. Warning na yan. Warning. Friends. Warning number 6. Warning number 6. Patawag naman eh. Okay na. Okay na. Tuloy ito na. Warning lang yun. Warning lang. Number 11, Chua. Pinasakay number 5. Pinasakay number 11. Pinasakay number 14. Instant replay. Pinasakay number 11. Pinasakay number 14. Sipay. Para kay Pizza. Number 9. Pinasakay number 6. Number 6. Pinasakay number 9. Shot.
number 6. Pira ka, pira. Jesus, 30-second shot lang. Jesus, nag-isip ng crossover. Pinasa na ang sundutan. Number 8, Simon Castell pamadali. Pinasa kay number 8. Number 11 pala. 2 points. Pira, kita muna. Inaalam eh. Baka nakasot ka. Huwag na, sige ka. Number 9. Nakapababasa ka. Pinasa kay number 6. Number 6, set the play. 13-second shot lang. Naghanap ng papasahan. Pinasa kay number 13. Pinili kay number 6. Number 6, fake. Number 6, pinasa kay number 9. Number 9, pull up, Jay. 2 points. Nice, Kobe! Number 6, San Agustin. San Agustin na atake. No good. Para kay number 3. Taas tumalon. Wala. Number 6. Kagas na, Chupe! Lurpasa! Pinasa kay number 9. Binalik kay number 6. Pinasa ilalim kay Ato. Ato, pinasa kay number 9. Pull up. 2 points. Para kay number 9. Nice, Kobe! Oh, defense! Chua, number 11. Setting the play. 40-second shot na. Pinasa kay number 6. Pull up. Jay! May foul na nakuha. Basket count. Foul si number 9. San Agustin. Body shot. Pasok. Number 6. Magandang gabi po sa mga barangay tanod. Number 11, Pamituan, pull up, 2 points. Paray, Pamituan. Oo nga, ayun na eh. 4 minutes exactly para sa ating third quarter. Sa score na 69-55. Lamang ang sentro. Number 5, Gatus. Gatus, diniskarte. Pinasa kay number 8, Gas. 10-second shot lang. Number 8, Gas. Gas sa atake. Pinasa ng pala kay number 5. Ulit wala yung bola. Mapupunta sa sentro. Number 6. Tatake! Jesus. Pinasa kay AJ. Sa 3. No good. Nari pa ni number 5 Gatus. Pinasa kay number 8. Number 6 San Agustin. San Agustin na diniskarte. San Agustin dancing. 2. Instant replay. Diniskarte San Agustin dancing. 2 points. Number 6. Number 6 Jesus setting the play. JB, lalan! JB! Number 6. 40-second shot na. Pinasa kay number 11. Pami. 10-second shot na. Pinasa kay number 6. Pinasa kay number 13. Number 13. Pinasa kay AJ. Pull up Jay. No good. Lumakas yung bola. Save ball. 40-second shot na. Sige, sige, pwesto! 40-second shot na. Number 2. Number 2. Pinasa kay number 13. Number 13 umikot. Fake. Lakas. Mariribo ni number. Ang volley mapumunta sa phase 7. Oras natin 12 minutes and 51 seconds. Score 69-57. Number 8 Simon Gas setting the play. Gas didiskarte. Gas pinasa kanina. Sa 3 points para kay number 5. Score natin 69-60. Siyam na lang ang inahabol ng phase 7. Sa oras na 2 minutes and 29 seconds. Number 9 Jesus. 12-second shot na. Number 9. Number 9 didiskarte. Pinasa kay Pamituan. 5-second shot na. Number 6 at 3. Instant replay. Number 6 at 3. Number 6 at 3. Number 6 at 3. Kunin kay Paul na nakuha. Paul si number 8. Number 8. Third personal foul. Unang tira. Okay, paso! Longbo. Mamaya na, mamaya na!
Pasok para number 6. Sampung kalamangan ng sentro. 70-60. Pangatlong tira. Pasok ulit para number 6. Sabret. Hangin. Pasok. Hangin na. Para mamaya. Number 8, Simon Gas. Pinasa kay Chua, number 11. Pinasa sa ilalim kay number 14. Number 14, pinukulit na huli, number 3, pinasa kay number 6. Densos, number 6, nagpamadali. Lilipat! Chuhan! Grabe, galit. Number 8, Simon Gas. Pinasa kay number 6 na Agustin. Pinasa kay number 11, Chua Pink. Chua umatake, may paul na nakuha. Instant replay. Pinasa kay number 11, Chua Pink. Chua umatake, may paul na nakuha. Basket down. Foul kay number 6. Body shot para kay number 11. Number 6, first personal foul, 13 foul. Body shot para number 11. Body shot, pasok. Score natin, 73-63. Sampung kalamangan ng sentro. Nagtatrap sila si Pajan. Number 2, pinasa kay number 6. Pinasa kay AJ Densus. 30-second shot lang. AJ Densus, titiskate, AJ Densus sa atake. Pinasa kay number 16, wala bola. Number 5, pinasa kay number 11, Chua. Chua lilipot, Subay. Number 2, Berposo. Pinasa kay number poste. Wala. Parinig kay number 8. Pinasa kay San Agustin. Instant replay. Sarap pala paul ka sa lakla. Number 6, second personal foul. Second team foul. 1 minute and 11 seconds para sa ating third quarter. Number 2, Berposo. Berposo. Pinasa kay number 9, Desul. Number 9. 30 seconds shot lang. Number 9, pinasa kay poste. Bata ka na wala yung bola. Pakuha nila. Bola, papunta sa base 7. Base 7 ball. Nakali na ng turo. Nakali na ng turo eh. Number 11, Chua. Pinasa kay Pinsa. Pinasa kay number 11, Chua sa 3 points! Para kay Chua. 40 seconds to play para sa ating third quarter. Sa score na 73-68. Konti na lang inahabol ang base 7. Number 6. Atake! Nagol na rin yung number 8. Pinasa kay number 5. Number 5. Pinasa kay number 6. Subay! 20 seconds to play. Tatlo na lang kalamangan. 73-70. Wala na tayong shot na. 10 seconds. Nabis na wala ang bola. Balik ang pumunta sa base 7. 8 seconds. 73-70 ang score. 8.9 seconds. 73-70. 8.9 seconds. Number 11, Chua. Pinasa kay number 5. Pinalik kay Chua. Chua sa 3! Nagul na rin yung poste. Pinasa kay kanina kay number 6. Pasa na lang. End of the third quarter. Score natin 73
foul. Hindi ka narinig eh. Foul si number 9. Shooting 2 para kay number 11. Makakalamot na ba? Number 9, personal foul. First team foul. Shooting 2 para kay Jua. Unang tira ni Jua. Bulok. Pangalawang tira ni Jua. Pangalawa. Bulok pa rin. Dahil ibig number 30, pinasakay number 9. AJ Jesus. AJ Jesus. Pinukulit number 6. Number 9. Instant replay. Pinukulit number 6. Number 9. Pinukulit number 6. Number 9. Pinukulit number 6. Number 9. Pull up Jay. No good. Parinig ba yung 40 bumaba? 40 na wala yung bola. Pahuhuli ng 40. Whoop. Injury timeout. Official timeout. Tenlock 73 ang ating score. Number 8, Simon Gas. Simon Gas pinasa sa ilalim. Matatapigan. Bola ko pupunta sa save ball. 16, Sen Jada. Number 14, pinasa kay number 5, number 5. Pinasa kay Pami Buwan, number 11. Pami nang mamadali. Pami bumunggo na wala yung bola. Save ball. Number 11, Pami. Pinasa kay number 13. Binalik kay Pami Buwan. Pami Buwan setting the play. 30 seconds shot na. Pami ang atake. No good. Paniban yung isa. Pinalibang kay number 8. Simon Kasilipan. Husay. Chase baseball. Lamang na po. 73-75. Number 9 pinasa kay number 11. Pami. Pami didiskarte. Pami Buwan. Pami Buwan sa 3. No good. Paniban ni number 8. Sa number 3. Pinasa kay number 8. Simon Gas. Simon Gas pinasa sa ilalim kay number 11. Nawala yung bola. Ulit. Line violation. Sabrep. Sino? Dave, sub. Boss Dave, pause ka muna. Number 6. Jesus, setting the play. Pinasa kay Pami Juan, number 11. Pami, bumunggo. Pami, nawala yung bola. Ang bola yung pupunta sa phase 7. 8 minutes exactly. Sabrep. Sino pa? Sino? Number 13. Out. Number 8. Simon Gas. Pinasa kay number 11. Chua. Pinasa kay number 14. Sa 3.
Number 6, Jesus. Jesus. 20 seconds shot clock. Jesus sa atake pinasakay. Posting, lilipot. Naputatama. Number 11, pinasakay number 6. Sa number 6, number 6, goal. 2 points. Safe favor. Lamang na ng dalawa, page 7. 77-79. Tama po yan. Number 11, Pami. 5 minutes and 39 seconds. Pami through number 11. Setting the play. 30 seconds shot na. Number 11, Pami. 10 seconds shot na. 8 seconds shot na. Pami, atake pinasakay. Poste. Wala. Pami, number 4. Number 14, pinasakay number 2. Chua, break. Chua, pinasakay number 6. Pinasakay number 5. 5 minutes and 9 seconds. Time out. Central. Score natin. 77-81. Labang na page 7. Number 9. Normal ang puta. Technical. Centro. Adik Pewe. Pasok. Technical shot. Number 9, Angel Jesus, pinuli ni number 6. Angel Jesus. Sa 3. 3 points. Score natin 80-82. Lamang ng dalawa. Page 7. Number 8, Simon Gasset sa play. Pinatay number 11, Chua. Pinatay number 6. 30 seconds shot clock. Pinatay number 11. Number 11 wala yung bola. Ang bola yung mabubuta sa sentro. Number 6, pinasakay Pamituan. Pamituan ilipot. Instant replay. Pamituan. Pamituan ilipot. Number 14, Black Foul. Body shot para kay number 11, Pamituan. Deadlock 82. Second personal foul para kay number 14. And first team foul. Body shot para kay Pamituan. Good luck. Number 11, Chua. Pinasa kay number 6 na Agustin. Second to play. Pinasa kay number 11, Chua. 30 seconds shot clock. Number 8, Simon Gas. Simon Gas, discarded. 8 seconds. Number 11, shot play. 3 points. Para kay number 11, Chua. Number 9, Angel Jesus. 4 minutes exactly. Para sa ating fourth quarter. Number 9, Jesus pinuli ni number 6.
Number 6, San Agustin. Pinasakay Simon Gas. Simon Gas. Pinasakay number 11, Chua sa 3 points! Para number 14. Number 14 pala yun. Wala si Chua eh. Number 9, pinasakay Pami Chua. Number 11, Pami Putugot. Umikot yung foul na Chua. Foul si number 11. Chua. Technical, number 11. Warning for Broadway, number 11. Wala nang touch pa lang. Dalawa yun! Last ball possession! Ako po! Dalawang possession yun! Possession! Ako po yun yan! Number 11, warning for Broadway. Technical shot. Two shot para number 11. Ato. Unang tira. Pasok para Ato. Pangalawang tira ni number 11. Pami. Bulok. Instant replay. Bulok. Susay. 86-88. Dalawa malamang page 7. Number 6. Pinatay number 5. Gatul. Gatul. Pinatay number 6. San Agustin. San Agustin. Hold it second shot na. San Agustin. Pinatay number 8. Gat. Gat sa atake. Nagol. Pati sa Poste. Ay di Pamituan. Number 11. Pamituan ng mamadali. Pamituan lilipat. Di1 napansin. Number 11, Chua. Setting the play. Pinalagay number 6, San Agustin. San Agustin. Pinalagay ng number 14. Perfect sa press. Para kay number 14. Bisa. Last 2 minutes. Para sa ating last and final quarter. Instant replay. Last and final quarter. Isa lang kalamangan ng phase 7. Body shot. Pasok para kay Pami. Take lang ang 91 para sa ating last and final quarter. 1 minute and 52 seconds para sa ating fourth quarter. Number 8, Gas Diniscarte. Gas pinatay number 11, Puma. 30 seconds shot na pinatay number 5. Pinatay number 11. 30 seconds shot na. Number 11, Chua. Pinasakay number 8. May foul na nakuha. Foul si number 9. Unang tira ni Simon Gas. Bulak. Unang tira. Pangalawang tira.
Please, may tigalawang timer po kayo. Two-shot. Unang tira. Pasok para ipapagkuhan. Change favor. Lamang na ng isa ang sentro. Pangalawang tira ni number 11 Pamingsuan. Pangalawa. Pasok para ipapagkuhan. 1 minute and 26 seconds. Pahuwa number 3. Number 6 pinasakay number 13. Pinasakay number 9. Pinasakay number 11. Pamingsuan. Pamingsuan ni Discarte. 40 seconds siya na. Number 11 Paming nagmamadali. Paming atake. Pinasakay na. Number 11. 30 seconds siya na. Pamingsuan pulang. Game! No good. Palinibay number 14. Number 14 pinasakay number 6 sa Agustin. Sa Agustin nagmamadali. Sa Agustin pinasakay number 8 Kat. Kat sa atake pinasakay number 14. 8 number 14 sa 3. No good. Mahuway ang 11. 48 seconds to play. Number 11 Pamingsuan. Sa daan sa papasan. Pinasakay number 9. Number 9. Number 9 ay dito sa atake. Instant replay. Number 9 ay dito sa atake. Number 9 ay dito sa atake. Number 9 ay dito sa atake. Kaya mahuway ang 5. Pinasakay number 8. Pinasakay number 6. Inilipat. Mahuway ang bola. Time out. Official time out. 30 seconds to play. Time out na to. 30 seconds to play. 93-91. Lamang ang sentro. Time out, sentro. Ano, wala naman foul. Natulala tuloy si Red. Pinagpag lang. Para si Chua, tumatakbo agad na. Sa inyo. Boss Dave, pinasakay number 11 Pami. Pami? 30 siya na. Number 11 Pami. Pami kuha ng foul na kuha. Pami number 11. Number 11. It's time to graduate. Graduate number 11. Chua. Two shot para kay number 11 Pami Chua. 32.4 seconds. 93-91 ang score. Two shot para kay number 11. Reserve time of 3-7. Unang tira ni Pami. Pasok. Ang unang tira. It's a goal time.